Big Daddy, hello. Thank you. RJ, hello. Sa city lang ako. Nasa city lang. Yes po. Wala na na. Dugay kay kataon ni gano'n na. Kasi yan naman din. Guys, follow nyo ako. Don't forget to follow me, guys. Follow me and tap your screen. Matete, hello. Matete. ID number, hello. Hi, po. JJ. Hi, JJ. Ayan, follow nyo ako. Thank you. You can also share my live, guys, sa mga friends nyo. Is eating. Yan ang gamit ko na ko. Basta ko try dito, babe. ID number, hello. Gary, hello, Gary. Guys, please do follow. Thank you. Tatay ba? Daddy na si mama. Ilang mo yung cheese. Ah, cheese. Ah, cheese. Hi, Glenn. Resting. Hello. Walang taon ka na po. Anong walang taon? 4 years old po ako. Thank you po sa pag-follow, Resting. Sa mga nag-follow, thank you. 24 years old. Oh. 24. Yes po. Running 25 this coming October. Tanda na ako. Tapos yung height ko, pambata. Wow. Guys, sa mga nag-follow, thank you. Sa mga nag-tap, nag-share. Thank you po. Yes, Gaga. Ayaw mo maniwala. Meron na kasi akong 30 eh. Teddy, hello Teddy. Good afternoon po. Jeffrey, hello. Ayan, pag nagtatap kayo guys, dumadami yung viewers ko or like nagtatap kayo, nagta-draft ng gift or exclusive gift. Tataas yung viewers ko. Chin, hello Chin. Mario, hello. Kaya magtap kayo sa screen nyo guys. ID number, hello. Bayat! Asa ba daw ba? Asa ba daw ato? Thank you, Shin, sa exclusive. Ayan, i-drop nyo yung exclusive gift nyo. Kasi magagamit yan dito, dadami yung viewers ko. Tataas siya. Ako pa sakit yung piyanin sa... Huwag ka muna pamalito.
Kakashi, Yana, Revoledo. Hello po. Thank you for topping, Kakashi. Hindi ba ako lag? Load lang kasi gamit ko, guys. ZX. Ala, thank you po. Thank you so much. Ala, may Tarsier. Thank you, Kakashi. Wow. Thank you. Thank you very much. Hi, Clouds. Hi, baby sweet. Hello, Kakashi. How are you? Thank you so much for your gifts. I appreciate it so much.